Kumusta naman mo? Kaning time adlaw natawhan sa kong amahan. So naghimo kong cake para niya. Story time. Kani bitaw akong papa no kay badlungon bitaw kayo na siya. Pero kay anak laman ta, so dili gyud ta pwede nga makapili lang amahan. Kailangan ato jud silang respetuon. Kay wala may perfecto nga amahan, wala say perfecto nga anak. Sa una, daghan kog kalagot og kahiubos ako ang papa. Pero iset aside na nato pasayloon ra gyud gihapon sila bisag nakasala sila nato. Kay amahan raman gihapon na nato. Tungod silang kabadlongon, usay ma-discourage na ko sa akong kinabuhi. Pero pilion ra gihapon nato nga move forward og magpasaylo sa tong ginikanan oy. So ang akong giunahon na, kung badlongon sila o maningkamot na lang ta. Ay lumalabay raman ta diring tanan sa kalibutan. O nang magminahalay lang gyud ta tanan og magpasaylo labi na sa tong mga pamilya. Thank you.